कुली आलिंग जगह के तेहन जे कल्याणी यूनिवर्सिटी रे सानताली डिपार्टमेंट हिजुग कना नवा इदी कते बार पे कथा लेबी कल्याणी यूनिवर्सिटी रे जहां सानताली डिपार्टमेंट नवा दो आदि दिन खन गे चेष्टा चला कन तबोना जेमन खुलो माबन तो नुना दिन रे चेष्टा तेहन सक्सेस कन तबोना तेहन नय इनोग्रेशन हुइना उद्बोधन हुइना नवा सानताली डिपार्टमेंट उड़ाव हुइना आदि रस्का रिया कथा कना और अबोरेन जहां बाबू मई तक मेना को उनका एडमिशन प्रोसेस में प्राय कमप्लीट कना आदो नितो दो जेहेतु उड़ाव हुई अकन तबोना डिपार्टमेंट क्लास हो खूब ताड़ाताड़ी गे हबो तबोना खूब ताड़ाताड़ी मेनते तो गपा खन गे हबो कना मिद कथाते तेहेन अबोरेन जहां उपाचार्य महाशय वाइस चांसलर सर उनी घोषणा अकद तबोनाय जे तेहेन खन गे अबो सानताली डिपार्टमेंट दो क्लास को दो माने पढ़ाव को जतो एतहबेना तेन कल्याणी यूनिवर्सिटी रे जहां नेलो कान ना प्रोग्राम को हुइएन दो नोडे को कोय को ताहे कना नोडे दो नोडे प्रोग्राम रे सानाम को गे नेवता हुई लेना जहां एडमिनिस्ट्रेटिव रे मेना कोआ और इने संगते जहां अलिंग बार होड़ कोऑर्डिनेटर दायित्व एम मेना अलिंग हो और विशेष करे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट रे जहां को ताहे कना जहां को नोआ डिपार्टमेंट माने चेक लेका भाबते एहबो कना से चेक एहब करते गेले चेक असुविधा हुई लेना ओना को टेकाव दाराम लगिते जहां को नितो धबिक को गड़ो सपोहार बन ताहेन उनको को सनाम को ताहे कना ऑफिशियल भाबते और मेंटल दाड़ेते बनार दाड़ेते को गड़ो सपोह का उनको को गे नोडे को सेटर लेना ओकोय को सेटल लेना गोंके उनको कटी नितुम को चेक को ताहे कना को संगठन से कोई चेक को ताहे कना उनको कटी उपरम को लेता बिन नितो जुदी एडमिनिस्ट्रेशन दिए लई हिया ताहले खान दो एडमिनिस्ट्रेशन जहां मारांग बहब मेनाय ताबोना वाइस चांसलर मेने उपाचार्य महाशय उनी ताहे कान ताबोनाय और रजिस्ट्रार सारे ताहे कान ताबोनाय और इने संगते आदि आयमा पुनिया डिपार्टमेंट रेन जहां डीन को उनको को ताहे कना इने संगते मारे डीन को ताहे कना और किछु किछु हड़ मेना को जहां एहब खन नितो धाबी तक गड़ो आगुआबन कना उनको को सनाम को ताहे कना को नवा दो हुयो कना एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को हे लेना को और अबोरेन जहां स्टूडेंट मेना को ताबोना छात्र छात्री उनको मको ताहे कन गे इने संगते नवा कल्याणी यूनिवर्सिटी सुरसुपुर रे नो जहां संगठन को हे लेना तार मध्य भारत जाकात माझी पारगना महल नदिया महल रेन आदि आयमा काजा कमिया को आदि कुरुमुटु आते नोडे को सेटल लेना को नवा उढ़ाव अखड़ा रे जहां लाहा खन होको उनको को गड़ो आकाद बोना और नितो होको गड़ो आद बोना को नवा द आदि रस्का रिया कथा कना अबिना उपरुम गोंके अलिंगा नितुम द डॉक्टर रोबिन मंडी और नोडे दो कोऑर्डिनेटर लेकाते मेना लिंगा सानताली डिपार्टमेंट रे और एक्चुअल दो अलिंगा डिपार्टमेंट दो हुई कना कल्याणी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑर्डर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लेकाते मेना लिंगा प्रथमत अनेक दिन पर कल्याणी विश्वविद्यालय एक नतून विभाग खुललो एवं सान्थाली लैंग्वेज जेटा दीर्घदिन अंचले चाहिदा छिलो सेटा किन्तु आजके खोला हलो एई जोन्नो अत्यंत आमरा कल्याणी विश्वविद्यालयेर सबाई खूब आनंदित जे ओनादेर दाबी पूरण माने आल्टिमेटली आमरा दाबी पूरणे समर्थ हयेछि। স্যার আপনি একটা বলছিলেন আপনার ভাষণে যে ফান্ডিং এর ব্যাপার এই ফান্ডিংটা কোথা থেকে আসবে ফান্ডিং আমরা ইউনিভার্সিটির অন্য বিষয়ে যেখানে আমরা ফান্ড জেনারেট করি সেই ফান্ড এই সাবজেক্টে আমরা খরচ করব কারণ সেখানে যতটুকু উদ্বৃত্ত থাকবে সেইটা এখানে আমরা খরচ করব কারণ এটা তো সেলফ ফাইন্যান্সিং নয় এখানে আমরা কোনো অতিরিক্ত টাকা আমরা নিতে পারবো না এবং হায়ার এডুকেশন তাদের কোয়ারিতেও আমাদের জানিয়েছিল ওনারা কোনো ফান্ড প্রোভাইড করবেন না এবং টিচারদের জন্য কোনো স্যালারি বা এই ধরনের কিছু দেবেন না তো আমরা তাতে রাজি হয়েও এই অঞ্চলের সংগঠনের দাবি পূরণে আমরা এটা মেনে নিয়েছি কল্যাণী ইউনিভার্সিটির যে বিভিন্ন সোর্স রয়েছে নিজেরা ফান্ড আমরা জেনারেট করি সেটা আমাদের অন্যান্য যে সেলফ ফাইন্যান্সিং কোর্স গুলো রয়েছে অথবা আমাদের কিছু গবেষণা বা আমাদের
অন্যান্য বিষয় থেকে যে থেকে টাকা আসে আর কি, ফান্ড আমরা মোবিলাইজ করি, সেখান থেকে এখানে আমরা খরচ করি। বলছি যে কতজন টিচার বা কতজন স্টুডেন্ট নিয়ে শুরু হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্ট? আমরা হায়ার এডুকেশনকে পাঠিয়েছিলাম 20 জনের কথা, 20টাই পারমিশন পেয়েছি। প্রথম লিস্টে 12 জন অলরেডি অ্যাডমিশন নিয়েছেন এবং আরো 16 জন অপেক্ষা করছে, সেই 16 জনই তারা ভর্তি হতে চায়। তো আমরা আপাতত তো 8 জন ভর্তি করবই, এবং 20 জনের যে অতিরিক্ত, সেটা যদি হায়ার এডুকেশন আমাদের পারমিশন দেয় তাহলে আমরা 30টা সিট করে দিতে রাজি আছি এই বছর থেকেই। যে এই ভাষাটা খোলার ব্যাপারটা যেটা হয়েছে, যে অলচিকি ভাষা, তা আমি এইটুকু জানি যে প্রত্যেকটা ভাষার একটা নিজস্ব এসেন্স আছে, তো শুধু ট্রান্সলেট করলে কিন্তু তার অ্যাকচুয়াল এসেন্সটা পাওয়া যায় না। তো যদি পার্টিকুলার ওই সম্প্রদায়কে জানতে হয়, তাহলে পার্টিকুলার ওই ভাষাটাকে প্রপারলি জানতে হবে। তো সেই জন্য একটা এর গুরুত্ব তো রয়েছে, এবং আমাদের আর্টস এর ডিন বা আমাদের এডুকেশনের ডিন তো অলরেডি বললেনই যে এটা অনেক বেশি যুগোপযোগী, এখন এটা এই ডিপার্টমেন্টটা খোলার অনেক বেশি প্রয়োজনীয়তা ছিল। এবং আমি এটা নিয়ে আর বেশি কথা বলবো না, কারণ আমি এই ভাষাটা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি যে এটা অনেক মাটির কাছে। আমরা নিজেরাও দেখতে পেলাম আজকে যে উদ্বোধনীটা হলো, এটা কিন্তু একটু বেশ অন্যরকম। এত মানে আমরা কাছ থেকে দেখতে পেলাম সবকিছু খুব মাটির কাছে, এরকম ঘটি, গাছপালা, জল, যেগুলো আমাদের মানে এই শহর কেন্দ্রিক মানে সভ্যতাতে এই ব্যাপারগুলো হারিয়ে গেছে। তো এইগুলো যে আমরা অলরেডি জানি যে এখন আমাদের যে পলিউশন বলছি, এত বায়ু দূষণ বলছি, এগুলো কিন্তু আমি জানি যে এই এই সম্প্রদায় তারা কিন্তু রক্ষা করে এসছে আমাদের এনভায়রনমেন্টকে, যেটা আমরা নষ্ট করতে চলেছি আর কি। তো এই সব নেগেটিভ কথা না বলে আমি বলবো যে এটা খুব যুগোপযোগী মানে একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে। আমি এর মানে সুদূর প্রসারী এর শুভ কামনা করি যে এটা আরো অনেক বেশি এগিয়ে যাক,